तू स्टार्ट करता नाही माहीत करा ना वडिलांना तुला आवाज ते फाटलेला शोगी राहा Good evening, everybody. Today we have all gathered here. Our panel, together for Kalangut panel, is all gathered here. All the candidates from ward number 1 right up to ward number 11. We have fielded our candidates, carefully taking feedback of the people, and with the support of AMSA MLA and the people of Kalangut, we have fielded 11 candidates. But first, I message I want to give a message to the people of Kalangut that we thank you for the last 5 years. तुम्ही आमका भरपूर आदर दिला, भरपूर support दिला. And with that support and blessing, we have done numerous number of works. And जे काम जे promises आम्ही तुमका केला today, a new team will tell each and every promise that we had promised you then, and we have completed it today. So this press conference is basically to tell the people of Kalangut of the promises delivered. And one more important thing, in the entire tenure, first when we took over the panchayat, we functioned in a very different way. Zaite issues alle, zaite problems alle, but we always used we used dialogue, communication. There was no force or coercion, damki or threat. Never we have used it, but we have taken people together, collectively listened to their problems, and we have solved problems. And tumhi jana that we are in a democracy. Everyone is free to choose whichever candidate they want, choose whichever political party they want. We don't use the force of threat to force anyone into it. And you have seen in the past, wherein Amchat Lok, like see in the last panchayat, there were a lot of people. Some people always say something negative. They might post something negative about us, post something bad about us, even come to the panchayat and say something bad. But I can proudly say that this panchayat has never issued any notice, never issued any letter or threat to any of this person, even if he has spoken against us, even they have worked against us. But no, because democracy, everyone is free. We believe in this principle, and this new panel that we're floating today, we stand by that very principle, that everyone will work together post the elections. We'll take all the people of Kalangut together and we'll work with the support of the MLA, because it's very important to know. And I think after many years, I think maybe 10, 20, 15 years back, there was never peace between MLA and Panchayat. Every time 1-2 years, MLA Panchayat together and magi zogdi jatali. But this time 5 years, we gave a stable Panchayat. We gave a Panchayat which worked with the MLA for the benefit of our village. We put all differences, everything aside, but we put Kalangut and its villages first. And in the same way, this panel stands here before you to communicate and tell the same thing, that we'll work with the MLA, work with the Panchayat and put the villagers of Kalangut first. So this is why we are here today, and one by one our candidates will tell you the promises we made 5 years back, the promises we have delivered today, that people can see, touch, feel and experience. Thank you. You want to speak or let them speak? So we'll start with the promises delivered. After Dinesh will start with the first promises that we have promised and we have delivered in these 5 years. आमची पहिली एक प्रॉमिस म्हणजे ती स्टेक कॅटर. आम्ही जेन्ना निवडणुकीत गेल्ले न्हू, आम्ही पहिले नाव सांगा आणि वॉर्ड नंबर सांगू. दिनेश सिमे पुरिशकर, वॉर्ड नंबर 9, खबराडो. आम्ही जेन्ना लास्ट टाइम बसलेले इलेक्शनाक, जेन्ना डोर टू डोर भोंवताले, तेन्ना लोकांची एक स्टेक कॅटलांची खूबशी समस्या आसली. लोकांनी आमकां सांगलेले स्टेक कॅटलांचेर कितें जाता जाल्यार तुमी पळयात म्हणून. त्या खातीर आमी स्टेक कॅटल उखलपाची एक कंपनी हें केल्ली, ती मोय आहा. थंयसून आमी खुबशीं कॅटलां उखलून थंय व्हेल्ली आहा. ती बेश्ट गौशाला ती बेश्टीच न्हू, थंय दोतोर आहा, केअरटेकर आहा, सगळे आमी वचून पर्सनली थंय पळोवंक गेल्ले. एक दीस आमी थंय घालिल्लो आहा पळोवपाक लागून, कितें की खरेंच एक तेंची केअर घेता काय म्हणून. तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा. हांव फ्रांसिस्को रॉड्रिगीज, पिवाय वाडो, तसोच माड्डो वाडो वॉर्ड मेंबर. आमी खूबशीं ह्या लास्ट 5 years आमी खूब कामां केलेलीं आहा. आनी हांव आमच्या कालांगूट सुबो हें पळय आमचें फीश मार्केट, तें सद्याक सारकें आदी 30-40 years कांयच तितून डेव्हलप नासलें. आनी आमी तें रिनोवेशन केलें आनी लोकांक आमी जाय तशें क्लीन करून दिलें. आनी तशेंच आमी ताका इंडिविज्युअल तेंचे पळय पाटले आसले पळय ते दिसत्याचे, ताका ते आयस घालून कोण चोरयो करताले
रातचे येवन दिसाचे येवन आनी ते वताले आमी ताका इंडिव्हिज्युअल ताका बॉक्सां दिली आयस बॉक्स आनी ते नुस्तें घालपाक ते एक एक इंडिव्हिज्युअल तरेन ते आपल्याचे नुस्तें घालून तरेन लॉक मारून दवरले आनी आमी नायट टायम ते डेली क्लीन करता आमी आनी आमचो लोक आमचेर भरपूर खोशी आहा आनी आमकां आमी सलमता लोकां लागीं आमकां आख्खे कालांगूट आमचे सर मायकल लोबोचे MLAचे आमचे पॅनल बसयला थोडे आमचे कालांगुटात एका वाड्यान तुमी तांकां जिखोन हाडटले आनी जी पळय कोणाची कामां 5 वाजता आमी आतां करून दिल्या आनी थोड्याची उरल्या ती आमची न्यू टीम आमी तांकां काम करून दिताले आनी आदी फुड्यांत हांव लोकांक कालांगुटच्या देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. गुड इवनिंग एवरीवन. म्हजें नांव मंजीत कृष्णा पार्सेकर, वॉर्ड नंबर 5 गावराडो. म्हाका दिसता बींग अ यूथ म्हाका दिसता कालांगुटान चडशे लोक फुटबॉलाचे मोगी आहा, स्पोर्ट्साचे मोगी आहा आनी ही जी प्रिवियस पंचायत आसली तेंच्यांनी एक प्रॉमिस केल्लेली फुटसाल ग्राउंड दिवपाची जी तेंच्यांनी फुलफील केल्ली आहा आनी सगलो लोक खूब हॅपी आहा कित्याक तेंकां एक वर्ल्ड क्लास फुटसाल ग्राउंड मेळ्ळो आहा आनी म्हाका दिसता आनीकूय आमच्यो आतां न्यू पॅनल आहा आमचे फुडें प्रयत्न आसतले की असले आनीक ग्राउंड आख्खे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिवपाचे. थँक्यू. हांव अनुष्का कुंदन केरकर. हांव कंटेस्ट करता वॉर्ड नंबर 3 आनी म्हजो सिंबल हा बेबी डॉल. हांव सांगूंक सोदता की आमची लास्ट पंचायतीन आनी आमच्या सरान हेल्प करून आमकां एक चिल्ड्रन्स पार्क दिल्ले आहा आनी हेच्या पयलीं एक्चुली एकूच चिल्ड्रन्स पार्क नासले थंयसर. सो आतां आमची जाणटी चिल्ड्रन सगळे जाण सुशेगाद ते भितर लायक रोडार बी कांय ना, भितरल्या हॉटेल पर्यटन आहा तेजेर लायक सेफली थंयसर हे करूंक शकता आनी तितून आमी बायलांय आमकां फिटनस हे आहा. सो इट इज व्हेरी सेफ फॉर अस. सो आय थँक माय MLA एंड आवर पंचायत आनी हांव हेच्या फुडें म्हाका सपोर्ट करा. हांव हेच्या फुडें म्हाजी कामां करून दाखयतलें. थँक्यू. म्हजें नांव देवाराम सोरंकर, वॉर्ड नंबर 2 कंटेस्ट करता बोर्डो. गेले फाटल्या एका वर्सान म्हाजी मिसेस ह्या वॉर्डान आशिल्ली तेजे आमी लोकांक जाय ते लोक प्रॉमीस केल्ले की आमी हांगा फुटपाथ बांदतले, ड्रेनेजी करतले म्हणून ते आमी सगळे लोकांची आमच्या MLA सगळ्या लोकांनी करून दिली. तरीच आमी एक फार्मरांक लागून बरी स्कीम केली की जी शेतां पाड आसली हांगासर व्हडली ती आमी लोकांक सगळ्या फार्मरांक फ्री ट्रॅक्टर दिले, फ्री आमकां सारें दिलें, फ्री बीज दिलें आनी हांगासर मिशीन बांदलें आनी बरें लोकांक ती करून एका लोकांक सगळ्यांक हेल्प केलो. आतां आमी परत लोकां कडेन वयता की आमी आमचे एक मायकल पॅनल टुगेदर फॉर कालांगूट एका परत लोकांक निवडून हाडचें आनी जी तुवें कामां केल्ल्या ती आमी लोकांक करून दितले म्हणजे आनी प्रॉमीस केला ती जी उरल्या ती बी करून दितले. थँक्यू. संगीता मोरजकर, वॉर्ड नंबर 4 कंटेस्ट करता. माय सिंबल इज कार. आनी आमची लास्ट पंचायतीन आमची महिलां खातीर खुबशीं कामां केल्लीं आसात. तांकां वेरियस स्टॉल्स घालून दिल्ले आसात आनी आमी हांगा इगर्जेची फुडल्यानूय बी सगळी ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा आनी आमी हेजे फुडेंय बी कालांगुटान सगळी ब्युटिफिकेशन करतले म्हणून आमी प्रॉमीस करतात. थँक्यू. म्हजें नांव सुभाष नायक. हांव वॉर्ड नंबर 8 गेल्या 5 वर्सांनी हांव हे पंचायती वांगडा काम करता एज अ सोशल वर्कर आनी ह्या 5 वर्सान आमी गेल्या फक्त कालांगुटेक हे करून ग्रूप करून आमी खुबशीं कामां केल्या कालांगुटान जी पयलीं केन्ना जावंक नासली ती आनी थोडीशीं कामां उरल्या ती आमी फुडें व्हरतले आनी आमचें सगळें काम पूर्ण करतले टुगेदर फॉर कालांगूट विथ द न्यू टीम विथ द हेल्प ऑफ मायकल लोबो. थँक्यू. I'm Philomena Fernandez and I'm contesting in ward number 11. The last panchayat has, to make the garbage issues less, they had door-to-door collection and e-drugs are being purchased. Thank you. पावलो माताची सुद्धा वॉर्ड नंबर 1 आमकां लायटीचे प्रॉब्लेम आसले पंचायतीन बरें काम केलां आनी आमकां ट्रान्सफॉर्मर घालून आतां सगळ्यांची लायट हें केला पळय सर सांगता ती कामां सगळीं जाल्लीं आहा म्हज्या वाड्यान. थँक्यू. I'm Advocate Sonia Dabulkar from ward number 10, that is Kabrawado and part of Sautawado. So symbol जावन आसा Almar cupboard. Together for Kalangut,
आमची पंचायत which was led by our सरपंच शॉन मार्टिन्स and टीम हांच्यांनी खूप बरो वावर केल्लो आसा. लास्ट टाइम प्रॉमिस केल्ली that we will work on talent development आणि हो प्रॉमिस डिलिव्हर केल्लो आसा. खूप क्लासेस डान्स असू किंवा आर्ट अँड क्राफ्ट, म्युझिक, स्पोर्ट्स, कम्प्युटर क्लासेस फॉर सिनियर सिटीजन, यूथ तशें भुरग्यांक हे घडोवन हाडिल्ले आसा. आणि तशेंच आमी प्रॉमिस करता की हे आमी आनी फुडाराकूय कंटिन्यू करतले. तशेंच तुमी पळयलां कलंगुटान एकूय चिल्ड्रन्स पार्क नासले, एकूय फुटसल ग्राउंड नासलो. ह्या पंचायतीन एकठांय येवन पयलो फुटसल ग्राउंड, पयले चिल्ड्रन्स पार्क, पयले रिक्रिएशनल पार्क, फिटनेस पार्क, व्हॉलीबॉल कोर्ट अशे खुबशे गोष्टी घडोवन हाडल्यो जे आज सगळी यूथ आणि भुरगीं ताचो लाभ घेतात. तशीच आमी प्रॉमिस करता हे आनीकूय आमी काम फुडें व्हरतले. कोविड रिलेटेड कोविड हो येतलो हे कोणीच चिंतूंक नासलें, कोणूच ताका प्रिपेर नासलो. पण कलंगूट पंचायत हांणी हो चॅलेंज टुगेदर फॉर कलंगूट हे आमची फूल टिमीन ही चॅलेंज एक्सेप्ट केली आणि खूप वावर केलो. They have really worked hard during the COVID time. Stranded migrants आशिल्ले. प्रत्येक रेस्टॉरंट हॉटेलाचो स्टाफ हजारभर लोक कलंगुटान शिरकून उरले. तांकां आश्रय दिलो, रावपाक तांकां मदत केली, तांकां कम्युनिटी किचन म्हणून घडोवन हाडले. खूप हॉटेलकारांनी ताका हातभार लायलो, पूण हे टिमीन तांकां वेळाच्या वेळार जेवण पावयले. तांकां अशे उपाशी लोक आसलेले तांकां ग्रॉसरी पावयल्यो, कोण गरजू आसा तांकां मेडिसिन्स पावयले. कोविड टेस्टिंग सेंटर सेटअप केलो, लोकांक घरा होम आयसोलेशन आसलेल्यांचे मॉनिटरिंग सुरू केले. टुगेदर फॉर कलंगूट ह्याच टीमीन आपले ओन मॉनिटरिंग टीम सेटअप केली. हे ऑफिस जे आमी एक बसल्या हांगासर एक वॉर रूम सेटअप केलो. घरा आशिल्ले आयसोलेटेड पेशंट तांचे मॉनिटरिंग चलताले. तांकां आयसोलेशन किट घरा कडेन म्हणून डिलिव्हरी जाताली. कोणाक ग्रॉसरी जाय ग्रॉसरी पावताली. तशेंच अँब्युलन्स सर्विसेस आमचो आमदार आसा आमच्या मदीं ताणें, शॉन आसा आमचो एक्स सरपंच, ह्याच टुगेदर फॉर कलंगुटान लोकांक वेळोवेळ जाय गरज पडटा ते अँब्युलन्सीस पावयली. कोणाक हस्बँड सुद्दां पावयली. सांगपाक वायट दिसता पण खंयसर डेथ जाली जाल्यार हॉस्पिटलांत वचून डेड बॉडी हाडपाक फाटीं रावली ना. त्या टायमार हातभार घालपाक लोक भिताले कोविड टायमार, पूण हॉस्पिटलांतल्या फॅमिली वांगडा हीच टुगेदर फॉर कलंगूट टीम उबी रावली. डेड बॉडी घरा हाडल्यो, डेड बॉडी हाडपाक परमिशनां लोकांक काडून दिली. तशेंच वॅक्सिनेशन अवेरनेस केले, वॅक्सिनेशनाचे कॅम्प सेटअप केले. ओल्ड एज होमांनी वचून वॅक्सिनेशनां तांकां ओल्ड एज होमान जे इनमेट्स आसा तांकां वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह केलें. व्हडलो म्हटल्यार जे हांगा मायग्रंट सगळे शिरकून उरले तांकां आपल्या गांवांत पावपाक परमिटां काडून दिली. बसीचो ट्रेनीचो अरेंजमेंट केलो आनी तांकां सेफली आपल्या गांवांत पावयले. अशें ह्या टुगेदर फॉर कलंगूट टिमीन खूप वावर केल्लो आसा. तेन्ना तुमी पळयला सगळे आमचे हे फूल पॅनल यंग, एनर्जेटीक आनी एज्युकेटेड आसा. तेन्ना मागता म्हज्या कोंगटकारां कडेन तुमचो सपोर्ट आमकां ह्या टुगेदर फॉर कलंगूट पॅनलाक आसचो आनी आमच्या कडल्यान जे आमकां नॉलेज आसा तेन्ना ती नॉलेजीचे आमकां यूज करपाक ह्या विलेजीन आनी बरो वावर घडोवपाक आमकां तुमचो सपोर्ट दिवचो. थँक्यू. Thank you, everyone. Now I request our MLA, Kalangut MLA, and leader of opposition, to speak about our plan. Together for Kalangut या ब्रँडा सकल जे गेल्या फावटी जे 5 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी हे पॅनल घडोवन हाडले तेन्नासून आमी प्रॉमिसीस दिल्ल्यो. आमी वी सेंड मॅनिफेस्टो इन इच अँड एवरी हाऊस आनी हे मॅनिफेस्टोचेर आमी बरयल्लें आसलें की चिल्ड्रन्स पार्क करतले म्हणून, फुटसाल ग्राउंड करतले म्हणून, खंय खंय वाटो ज्यो आहा ते आमी 3 मीटर करतले ताका इंटरलॉकिंग पेवर घालतले म्हणून, इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव करपाक ट्रान्सफॉर्मर वाडयतले म्हणून, सब स्टेशन कलंगूट आमी न्यू घालतले म्हणून. तितून आमी 2 कडेन चिल्ड्रन्स पार्क आनी एल्डरली पीपल पार्क, वन इन खोबरावाडो, वन एट उमतावाडो, बिहायंड जस्ट नायकावाडो उमतावाडो जे बॉर्डरीचेर नियर बुरयाद फुटबॉल ग्राउंड हिंगा घालतले म्हणून आमी प्रॉमिस केल्ले.
गार्बेज ई व्हेकल्स आम्ही सेटअप करतले. कॉम्प्युटर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट धाकटुले आम्ही हिंगासर घालून फ्री ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आम्ही भुरग्यांक दितले. तितून फुटबॉल, फुटसाल, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट एका आम्ही मानधन आणि आम्ही तांकां बजेट एलोकेशन करतले म्हणून ही आमची प्रॉमिस आसली. तेजे भायर म्हाका दिसता डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जे आदी जायनासले ते आम्ही डोर टू डोर सारखे प्रत्यक्षाच्या घरा वचून एव्हरी people's house we will help and support the people to collect the waste and take it to the garbage treatment plant. Felicitation of meritorious students. मागीर त्याचे भायर जे आम्ही काम केल्ले आहा कोविड वॅक्सिनेशनाचे जो आम्ही प्रॉमिस केल्लो when you are entering Kalangut we'll have a one way road that also we have delivered. one way करून थिंगा झाडां मदेगात लायिल्ली आहा. आतां फुटपाथ घालपाची उरल्या ती आतां एनी टायम स्टार्ट जातली. टिटोज लेन वॉज ब्युटिफाईड. ऑल दीज वर्क्स अंडर द बॅनर ऑफ टुगेदर फॉर कलंगूट आम्ही केले आणि आमच्या कलंगूट पंचायतीन ते एक्झिक्यूट केले थ्रू डिफरंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गव्हर्नमेंट, थ्रू पंचायत फंड्स, थ्रू RDA, थ्रू PWD, GSIDC, वेगवेगळे गव्हर्नमेंटाचे जे डिपार्टमेंट्स आहा तितूनसून आम्ही या कोंगोडचे जी स्वप्न आसले कलंगूट क्लीन आसचे, कलंगूटान हे सगळे वस्तू येवच्यो म्हणून आम्ही सगळ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आणि म्हाका दिसता थोडी कामां अजुनूय उरलेली आहा. ह्या पावटी परतून आनी एकदा पीपल फ्रेंडली पॅनल आम्ही घालता. good candidates we have selected. Some new candidates are there, freshers are there, and they understand and know what are the difficulties in the world. कोणाकूच आम्ही त्रास करचे ना, कोणाक नोटिसी धाडचे ना, कोणाक भेकडावचे ना, हे आम्ही उतर पहिलेच दितात. म्हणजे बियॉन्ड म्हाका दिसता कोंगोड फुडें वयची ना. आणि कोणेच जे आपले प्रॉपर्टीन रावता, जे आपण गेस्ट हाऊस घातला, जे आपण कोण बिझनेस घातला, तेणी कोणेच भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, तशें आमी म्हणटा हिंगा कोंगोडकारांक तुमी कोणाकूच भिया नाका. तुमचे पयशे, तुमची घरां, तुमचे गेस्ट हाऊसीस, तुमचे बिझनेस पंचायतीन तुमकां मदत करपाक जाय, हेल्प करपाक जाय. आणि त्या खातीर बरे मेंबर तुमी निवडून हाडा. बरे कॅन्डिडेट आमी तुमकां दिल्ले आहा आणि हे कॅन्डिडेटाक तुमी तुमचे रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून पंचायतीन धाडा. डोर स्टेप सर्व्हिस दिवपाचे उतर आयज आमी हे टुगेदर फॉर कलंगूट दिता. शॉन मार्टिन विल बी देअर टू गाईड अँड सपोर्ट दिस पॅनल थ्रू आउट द 5 years. He will work very, very closely with the panel because he has worked as a sarpanch of this village. He has helped n number of people. He's never shouted or never sent a notice to anybody to threaten anybody or to demolish somebody's house. And I strongly believe that together of Kalangut, जे पॅनल हा टुगेदर फॉर कलंगूट, हे आमचे कोंगोडचे लोक सगळे जाण ह्या पॅनलाच्या फाटल्यान रावतले, या पॅनलाक जिखून हाडटले आणि आमकां इकरांतले इकराय सीट दितले म्हणून म्हाका खात्री आहा. सगळ्या कोंगोडकारांक अनेकदा देव बरें करूं म्हणटा. सर, तुम्ही आताच म्हटलं की हे तुमचे पॅनल आसा ते फुडें वचून कोणाक त्रास दिवचे ना, कोणाक भिवचे ना. तुमकां अशेंय म्हणपाचें आसा की जे आतां गेली 5 वर्सां जे सगळे पंच सदस्य आसले तुमचे, तेंच्यांनी खंय तरी बाकीच्यांक भंय घातलो. आमच्या पॅनलान कोणाक घालूंक ना भंय. आमी कित्याक म्हटलां हे की आदी हिंगा कोंगोटेन अशें जातालें की खुबशे लोक बियॉन्ड दीस काडटाले आनी गेली 5 वर्सां जे लोकांनी पळयल्लें आहा की टुगेदर फॉर कलंगूट हे पॅनलान कोणाक भंय घालूंक ना, कोणाचे घर मोडूंक ना, कोणाचे दुरीक मोडूंक ना, कोणाचे बिझनेसाक त्रास करूंक ना, कोणाक नोटिसी काडूंक ना. म्हणजे भिवपाची गरज ना. जे हे हो शब्द आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता हे एक वर्ड, एक सेंटन्स फामाद जाल्ले आहा. ते कोंगोडकारांनी कोणाकूच भिवपाची गरज ना, हे म्हाका तरी दिसता. मायकल लोबोक जाल्यार केन्नाच भियेनात ते. हिंगासरले जितके आमचे कॅन्डिडेट आहा, एक्स पंचायत मेंबर आहा, कोणाकूच बियॉन्ड दीस काडप ना. कित्याक सगळे आपल्या ताकदीचेर आहा. सगळ्यांनी आपली ओन घरां बांदल्या, सगळ्यांनी आपले ओन गेस्ट हाऊस बांदला. कोणे शॉप जर घातला जाल्यार आपल्या जाग्याचेर घातला. आपलो धंदो आपूण खूद चलयता. कोणाक बियॉन्ड दीस काडपाची गरज ना. ते दीस गेले आतां आनी तेणी स्वाभिमानान धंदो करचो.
आपल्या ताकदीचेर आणि तांकां पाठिंबो आमचे हे सगळे मेंबर दितले. हे जे आमचे कॅन्डिडेट आहात ते जिखून येवन मेंबर जावन तांकां पाठिंबो दितले लोकांक. तेंचे कितें आनीक काम तेजे भायर कितें करपाक जाय जाल्यार तांकां हेल्प करतले. तांकां बँकीक लोन काडपाक जाय तांकां लेटर जाय पंचायतीचेर ते दितले, तांकां लायसन्स दितले, तांकां एनओसी दितले, तांकां फॉरवर्डिंग लेटर कोणाक जाय टावन प्लॅनिंगाक ते दितले. कोणाक खंय खंय हेल्प करपाक जाय, हाव अ इंडिव्हिज्युअल नीड्स टू बी हेल्प टू स्टँड ऑन हिज ओन फीट. जे अनएम्प्लॉयड युथ आहात तांकां गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना, ते आपलो ओन धंदो कलंगुटान कांदोलीन कशे घालतले, कशे घालूंक शकता ते तांकां हेल्प पंचायत करतली. So all these things we will take care of. There are a lot of other issues. I understand there are a lot of other issues also in Kalangut which we needs to be addressed, and we will do that on war footing. तुझ्या पॅनल Whether it is scarcity of water, electricity चे सबस्टेशन रेडी जाला ताका कनेक्टिविटी, पॉवर हाडप आणि लोकांक सप्लाय करप, हे सगळे आम्ही पूर्ण करून देतो. तुझ्या पॅनलाचे जे हे माझे पॅनल न्हू, हे घुमटकारांचे पॅनल. कलंगूटकारांचे त्यांच्यानी आता एक सगळ्यांनी सांगले की आम्ही गेल्या 5 वर्सांक ज्यो प्रॉमिसीस जाल्ल्यो त्यो फुलफील केल्यो. पूण तुम्ही जेन्ना आता लोकांकडे वयतात तेन्ना लोकांचे कितें म्हणणें आसा, खरंच त्यो फुलफील जाला काय, हे कितें आता तुम्ही जस्ट सांगले आम्ही केल्यो म्हणून. आम्ही आयज एक बुक छापलेलो आहा, हेचेर जितके प्रॉमिसीस आम्ही केल्ल्यो तितल्यो ह्या बुकाचेर आसा. आणि हे बुकांनी लोकांनी पळोवचे आणि आमचे मॅनिफेस्टो पळोवचे, तेजेर सगळे बरयल्ले आहा, काय लिपोवपाची गरज ना, सगळे आहा हेजेर. आणि फुडें जी आमी कितें कामां करतले तेजोय मॅनिफेस्टो आमचो रिलीज जातलो. आणि आमी एक प्रॉमिस करता की कालांगुटान खऱ्यांनीच आनी फुटबॉल ग्राउंड जाय, एक आहा आमचो, आनीक जाय. कुरियत ग्राउंड अपग्रेड करपाची गरज आहा, क्रिकेट ग्राउंड जाय, तेजे भायर जे आमचे फुटसाल ग्राउंड आनीक जाय आमकां, एक पावना, जे आमचे एक आहा तो पावना, आमकां आनीक जाय. बॅडमिंटन कोर्ट्स इन एव्हरी वॉर्ड, व्हॉलीबॉल कोर्ट्स इन एव्हरी वॉर्ड हे जाय. फुटसाल ग्राउंड आमी एक विचार केल्लो आहा खबरावाडो, तसोच सावंतवाड्यारूय जावपाक जाय, तसोच गावरावाड्यारूय जावपाक जाय. मागीर हे सगळे जे जागे आमचे कडेन आहा, गव्हर्मेंटाचे जागे आसूं, ट्युरिझमाचे जागे आसूं, दुसरे डिपार्टमेंटाचे जागे, हे फॉर पब्लीक युटिलिटी, पब्लिका खातीर यूज जावपाक जाय. तितून चिल्ड्रन्स पार्क, सागारवाड्याचेर खूब अशी शेतां आहा, तितून एक कोण तरी कोमनीदाद आनी एक टेनंट मेळोन आमकां शेत दिता जाल्यार बरे चिल्ड्रन्स पार्क एंड एल्डरली पीपल पार्क थिंगासर करपाक जाता. ही सगळी जर तर कामां करतलो जाल्यार सगळे एक मतान काम करपाची गरज आहा. तितून कोमटकार जे आमचे भाव आनी भयणी आहा तेंचो व्हडलो हातभार लागतलो, ते युथाचो हातभार लागतलो, आणि आमचे पंचायत मेंबर तेंचे फाटल्यान रावन ही कामां करून दितात. It's a participation of the people of Kalangut village. Just now you and your other team members, they have said what they have done in the past, okay, about development works about. But rather than that, now if people get you elected, your team member, what new things you have for the people of Kalangut? And rather than development work, like bring social justice, like some of the panchayats have taken the widow things in their hand, equal rights to widows, like to erase untouchability, like those things. Are you going to? आमचे म्हाका दिसता ह्या विलेजीन तशें कांय ना. Rural villages in Goa needs to address that issue, which is very important. The discrimination at the time of a lady getting her husband passing away, that needs to be addressed by every panchayat at their level, आणि हे जावपाक जाय. When we are saying woman empowerment, आमी महिला खातीर आमी सगळे करपाक जाय, ते म्हाका दिसता it is part of that. But besides that, whatever needs to be done in Kalangut village for woman empowerment, for self-help groups, for बायलां खातीर स्टॉलां घालप आनी दिवप तांकां, हे सगळे आमी एड्रेस करतले, हेचे उतर आमी दितात. Also, I'd just like to add, आता आमचे सगळे कॅन्डिडेट घराघरांनी वयतात, सो दे आर ऑल्सो आस्किंग द पीपल, ईच अँड एव्हरी हाऊस, कलांगुटानात इतले इतले आहा, तुमकां कितें जाय. So they're jotting down everything. In the next 3 days, we'll be compiling all that data, and based on the data, we'll release the manifesto. Then तुमकां परतून आपयतले आमी, and we'll come out with the manifesto. Based on the just one question for me. You made a very telling statement saying that we will not send any notices to anybody, and we won't harass anyone. Do you want to pass a message to the government by saying this?
making this statement? No, see, it is what, it is not about government, it is about threatening the person who worked against you for the election or threatening a person who is not standing by you. म्हणजे तेका लोकांक बेकडोन धरप पंचायतीचे नोटीसी धाडप, that is wrong. That shouldn't be the case in any panchayat in the state of Goa. But was it happened in the past panchayat when Sean was? No, it has never happened. It has never happened. As a panchayat, whenever a complaint comes, the notice goes. इन्स्पेक्शन करून पंचायतीचे काम कितें आसता, दोनूय पार्टी मध्ये काय कॉम्प्रोमाइज करप आनी भाव मध्ये काय झगडी आहा जाल्यार तेंकां बसोन सजमावप. दॅट इज द जॉब ऑफ द पंचायत. आदी पंचायत कितें आसलें, वेन द इन्सेप्शन ऑफ द पंचायत ते अशे बसताले आनी सगळ्यांक आपयताले आनी मिटयताले. आनी हे परतून ही प्रॅक्टीस स्टार्ट जावपाची गरज आहा. केसीस शूड नॉट बी पायल्ड अप इन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑर इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. ते पायल अप जायत रावता आनी डेटी पडत रावता, दोगूय पार्टींक त्रास. सो तेजे पेक्षा सरपंच आनी मेंबर बसून सेटल करप केसी हे इम्पॉर्टंट आसता. एमिकेबल वे. Just to add, Agnar, basically when any complaint or the issues are the complaint comes to the panchayat. So there are two ways. One way is you issue a notice straight. The second way is you will call the member of the area, Baba, and check the problem, or you call that person and you call them and amicably settle it. Just how our MLA said, how in the past people used to be called just by way of phone, because all the Sogla amche gaon che log. You don't need a letter or something to send them. You can easily call them, or the member knows them. Just call them, talk it out, communicate, and solve the issue. So there are two ways. We use the people-friendly way of sorting out issues and whatever complaints come. So last time together for Kalangute Devate panel, थोडे खूप जण तुमच्या opposite रावले, so ते non performing आशिल्ले आणि ते दुसरे panel. See, every person जेन्ना रावता तो पंचायत इलेक्शनाक तेका अशें दिसता की आपूण सरपंच जावचो, कोणाक अशें दिसता आपूण डेप्युटी सरपंच जावचो, कोणाक दिसता आपूण MLA जावचो. सगळ्यांची स्वप्नां जी आहा ती whoever is ambitious should continue, should not, but he should not leave the people. लोक जे आहा लायक पंचायत वॉर्डाचे लोक आहा तेंका सोडून तूं आख्खो गांव सोदूंक भोंवनाका, आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोदूंक भोंवनाका. म्हणजे तुजे वाड्याक थिंगाच सोडलो तुवें आनी तूं आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता. दॅट इज रॉंग. You also take care of your ward and have the ambition to becoming an MLA. There is nothing wrong in that. We are all finally humans. We are very ambitious people. So in politics, whoever has an ambition to become an MLA, minister, chief minister, is a good ambition. So, but त्या खातीर तुवें तुजो वाडो सोडपाक जायना. कोणे वाडो सोडला तेका लोक घरा धाडटले. आतां तूं थोडे दीस राव, खुबशे जाण अशे आहा की तेंच्यांनी आपले वाडे सोडून ते हिंगा पावले, विलेजूय सोडली आनी दुसऱ्या विलेजींनी पावले सोदपाक की आमी बियान वांटले, आमी आनी कितें वांटले, आमी तुमकां हे दिता, आमी तुमकां तें दिता. म्हणजे अशे जी स्वप्नां दाखोवपी लोक जे आपले वाड्याचेच काम करूंक ना, तेंकां लोक कशे घरा धाडपाचे आहा ते तुमकां आनी सारखे आयच्यान 10 दिसांनी कळटलें. But there is exodus among the supporters as past punches were not given support by your panel and some were expecting support from your panel and contested